بلوم دما سراويت شعبية فتسيمو كذكرن زيدلي وقعات حانت زغونت وقع عد حوصو كقرون خمية ولا كوا سراويت شعبية عملا تقراي كم قوتل انت رقفة كذكرن زيدلي عودة وقعات قنالوا كابعتن حانت زغونت وقع عد حوصو نلومي كقرون القمية وقع عد عوصو إذا تاريخ زي سن دلنا تقادالاي ملقشي برهيو نايزو علو تساتفاي نتقادالاي ملقشي برها كابل بنا مسجن عوصو مالت بخبابتات رايا واجرات اندرتان عقامن تنبينن تبارقيو تحاقينو دحرت اسمي زترف فساسي ويم حقوان مالتيو عد عوصو اب منغو دنغولاتن سامرن تركب نيشتي كتمايا نمعراب عنفت بقدب زلمعه نايت خلت حرشان نعنفت سمين معراب دما اخاوحن قدلاتن غوبون زلوو نعنفت سامره دما ابلعلت غوبو حوس ميدا زخونه نعنفت دبوب دما حوس قولان شنطروتاتن نعنفت مبراق دما ازيو غزيف غوبون اصادفن زبزحو بانفت سمين دما سطح غولاغول اتواسنيا وتادراون بوليتيكاون مرحتي اب كبا سلازاتو كبا فنصحنا كنوصيو مدب تواهبنا تقعز قننالو موداتو ابزي مخانو ايو تحبيرو زلو سراويتنا نوق زخونه مدلاوات وغينو نابتناي موداتا متقعتي بوتا يقعزي زلو قدام علت 11 ورح شوعات تقلتشحن 13 عامة مرت دحر قطري ساعات تشعنت خباب يزلو لكع بزي ساعات مسانا زقو عزاز نبرا بودن بيتي لعلواي مرحنة زئززا ناي جنبار مبراق كفل سراويتون ناب أنفت دنقولات نمتقعتي يسقعين زلوا كما قلالت أبتس أي برهانة قبرا قرقس ويم سبز سعانة سب اتن بأنفت دنقولات زسقع زلوا خلتا كفل سراويتات موسين معبلن ينزب بحالا اتنا بعد عوصو نوق زسقع زلوا ببتصاي مقبا هايلة لعلواي مرحنة زئززا ناي جنبار معراب خلتا كفل سراويتات دما مالتون كفل سراويت عدوا ببتصاي صقاي تكا ويم صقاي ماركس كفل سراويت قيح خوخب دما ببتصاي ورق عينو زئززا خوينن نابتي ناي مواقئن متكعي بوتئن دما ببي رجمنتاتن تصقعن اللوا وقع تجميرو مرت شعو شعو بشتا بارور تعاتينا بدمص مدافع تانكي مورتارات دشقا برين كلاشن بومبان مرت كتعرس جميرا بحنطالو قص ابزلوا غوبتات خوينن تانكتاتن زو 23 نقلقل دنقولات طيايتن يتفعلوا مدافع دما كم نغودا سماي ينغدغدلو وقع عمبيرو مريت بدنجت ناب مقلو تغيرا سقادا لاي دما بنهري ناب غاغوا صلائي يقصلالو صلائي زعزون زጭብጦን ሲኢኑ بقرب رحقت بጥይትን ببومبان عقلو صبيبዎ قنع مبل ሲኢኑ ابزلዎ بدقሱ አደዳ عرر ሰራዊትና ኮይኑ ወግ ቀጸለ ካፕተን ዝነበራና 4 ረጅመንት ናይ ክፍለ ሰራዊት ዓድዋ እቲ ሓንቲ ረጅመንት 14 እትበሃል ብብጻይ ሙሉ እትምራሕ ኮማንዶታት ዝሓዘት ረጅመንት بيمان سفيحة كتاعت نيرو مدب زتوحبا قندما نابتناي مدقع دفاع بساعتات كتبت صحي كالتن بتصاي ماركس بريدو دونغيخا انتبلو نبتصاي مولو بتصاي مولو دما اتبوتا ااوخينخا كرأ كالو حاتسيري مسلمبر سبربار مريتن قدلاتن سلزلو نيشتاي ازنقعنا ايو قن نغتصلل لنا اينا إلوو دمت بريدو كسمع كاللوون هي بالنيرو أبعت أجامن مركمن بوتا كم زنبرة يزردك بزخونة جن
ጸላኢ በሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ናብ ጓጉኡ ስለዝኣተወ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ተኮስቱ ንድምፂ ጥራሕ እዩ ዝጥቀመሎም ዝነበረ እምበር መብዛሕትኡ ኣብ ትግድብ ወይ ማይ ኣብ ሜዳን እዮም ዝዓልቡ ዝነበሩ። ሕዚ እውን ውግእ ረሲኑ ይቕጽል እዩ ዘሎ። ክፍለ ሰራዊት ቀይሕ ኮኸብ ኣብ ዓዲ ዓውሶ ወይ ምንዳባ ጋብር ንዘሎ ሰራዊት ሻዕብያ ምስ ናይ ምብራቃዊ ግንባር ማለት እውን ምስ ናይ ሙሴን ማዕበልን ክፍለ ሰራዊት ብተመሳሳሊ ሰዓት ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 8 ክትዘብጦ ጀመር። እታ ቅልጥፍትን ብርትዕትን ክፍለ ሰራዊት ዓድዋ ብየማን መብረቃዊ ውቅዒት ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ጀሚራላ። በርቂ ዝበሃል ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሻዕብያ ዝምራሕ መበል 29 ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት ሻዕብያን ካብ ኣስመራ ዝኸተተ ሓጋዚ ፍሉይ ኮማንዶ ሻዕብያን ምሒር ይጅፋዕ ኣሎ። ክፍለ ሰራዊት ዓድዋ ብዘይ ምሕረት ዝጅፋዕ ዘሎ ሰራዊት ሻዕብያ ንኣንፈት ሳምረን ንምራኣገውን ከይሃድም ልኩት ኣቢላ ጽርግያ ብምዕጻውያ እትዘብጦ ዘላ። ሕዚ ሻዕብያን ኮማንዶታቱን ብክፍለ ሰራዊት ቀይሕ ኮኸብን ክፍለ ሰራዊት ዓድዋን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ቆጽሊ ይረግፈሎ። ሻዕብያ ሓፈት መበል ሲኢኑ ናብዚ ናብቲ ክብል ኣይከኣለን። ዕድሉ ግን ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ደኣ ክረግፍ ኾነ። ዋላ እኳ ናብ እንዳ ገባራት ኩልሳሳትን ቤተ ክርስቲያን ኪዳና ምህረት ዓዲ ዓውሶን ተሓቢኡ ብሬናትን ሞርታራትን ክትኩሰልና እንተፈተነ ምስትናትና ቅልጣፈ ክሰምረሉን ውቅዒትና ክጻወሮ ስለዘይከኣለን ካብ ምድምሳስ ዘምልጡሉ ኣማራጺ ኣይነበረውን። ምሸት ከባቢ ሰዓት 1 ከዓ እቲ ውግእ ብዓወት ዛዚምናዩ ይብል በቲ እዋን ምስ ክፍለ ሰራዊት ቀይሕ ኮኸብ ኮይኑ ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፈ ብጻይ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ወይም ሰብስኣነስ። ኣብዚ ውግእ ብርክት ዝበሉ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት እኳ እንተተማረኹ ካብ ሰራዊት ሻዕብያ ግና 5 ጥራሕ እዮም ተማሪኾም። ካብኣቶም ሓደ ድማ ዮሃንስ ኢዮብ ናይቲ በርቂ ዝበሃል ላዕለዋይ ኣዛዚ እታ ክፍለ ሰራዊት ኦፕሬተር እዩ። ከመገላልጻ ዮሃንስ በርቂ ርእሱ ብጥይት ስናይፐር ተወቂዑ ሓንጎሉ ፈሲሱ ከም ዝሞተ እዩ ቃሉ ዝሃበ። ንግዚኡ ሽሙ ዝረሳዕኽዎ ሓደ ምሩኽ ሻዕብያ ድማ ናብ ብጻይ ጸጋይ ወይም ጸጋይ ማርክስ ኣምጺኦም ሓበሬታታት እንትሓቶ ከም ዝስዕብ ኢልዎ ነይሩ። እቲ ምሩኽ ካብ ዝተዛረቦም ዘገርመኒ ኣነ ሰንካት ባነ እየ። ካብ ጾረና ከባቢ ኣብቲ እዋን ውግእ ባነ ንሰራዊት የመላልስ ነይረ። ካብኡ ሓደ መዓልቲ ግና ሓንቲ ወዲ ንዓይላ ክላሽን ምስሳ ጥይቱ ወይም ክልተ ካዝና ሂባ ናብ ሰራዊት ሓዊሳትኒ። ናብዚ ድማ ብጽዕነት መኪና መጽኤ ድፋዕ ሒዘ እናሃለና ወያነ መጽኤን ተኩስ ተባሂልና ኣነ ግን ዋል ሓንቲ ጥይት እንተይ ተኮስክወን ዋላ ነታ ዝሓዘትኒ ሕተታ ከመይ ገይረ ናብ ሓወይ ክትኩስ ትግራዋይ እኮ ሓወይ እዩ ናብ ሓውኻዶ ይትኮስ እዩ ኢለ ስለ ደኣምን ኩሉ እተን ጥያይቲ ምስ ክላሽን ነታ ዝማረኸትኒ ሂበያ እየ ኢልዎ ቃል ብቃል እየን ተንጽሑፋት። ብጻይ ጸጋይ ማርክስ ድማ ከብደይ ድኻ ትበልዐኒ ዘለኻ ኢሉ ኣስሒቁና። ብዝኾነ ትምሩኽ በታ ዝበላ ጀሚሩ ብኣ እዩ ወዲእዋ። ከመይ ገይረ ናብ ሓወይ ክትኩስ ብእትበሃለ ባህላ ኣብዚ ውግእ ክባ ፈንጺኻ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕትን ምድሓን ዝተገበረ ስርሒት ብሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሰራዊትና ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ሻዕብያ እንትድምሰስ ዝተረፈ ድማ ንብረቱን ውግኣቱን ገዲፉ ሃዲሙ ሽሻይ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ዕውትን ሓጺርን ውግእ ብዘይካ እቲ ዝተደምሰሰ ሰራዊት ልዕሊ 18 ተሽከርከርቲ ምስ ጠያይተን ራሽነንን ቅርሸንን ተባሪዕን ናብ ሓሙኽሽ ተቐይረን እየን ብጀግና ሰራዊትና። በዚ መሰረት እቲ ብጸላእቲ ሓሲቡ ዝነበረ ንበራሕቲ ናይ ምድምሳስ ወፍሪ ብጀግና ሰራዊት ትግራይ ጽበብን ሳይንስን ጀግንነትን ሓቦን ሕልሞም መኺኑ ንህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ድማ ዓብይ ዓወትን ናይ ተስፋ ጅማሮን ነይሩ። እዚ ናይ ዓዲ ዓውሶን ደንጎላትን ውግእ ኣካልቲ ኣብ ወርቀዲኖ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክባ እዩ። ውግእ ወርቀዲኖ ብሰራዊትና እንድሕር ተፈንፂሑ ወይ ካብቲ ውግእ ንዘምለጠ ኣብ ደንጎላትን ዓዲ ዓውሶን ክሳድ ዓጺኻ ንምድምሳስ ተሓሲቡ ዝተተሓዘ ስፍሕ ዝበለ ክባ ፉሽሉ ስትራቴጂ ጸላእትና እዩ ነይሩ። ኣብዚ መዋጊኢ ቦታ ምስ ብጻይ ጸጋይ ማርክስ ዝነበርና ኦፕሬተራት ብጾት ገብሪ ህይወት ሓጎስ ታደለ
መለስ ገብረ እግዚአብሔር አማኑኤል አነ ወይ ሙልቀሺ ማለት እዚ ታሪክ ዝጽሓፈልና ማለት እዩ ብጻይ ተወልደ ባህታ ምስናይቲ አሽዑ ምክትል ክፍለ ሰራዊትና ዝነበረ ምስ ብጻይ ሓድሽ ከፈል እዩ ኸይዱ ነይሩ ውግእ ተወዲኡ ጸልማት እውን ስለ ዝነበረ እቲ ዝተበታተነ ጸላኢ ሓልሓሊፉ ስቕኢሉ ይትኩስ ነይሩ ሰራዊትና ድማ ንድሕሪት ተመለስ ተባሂሉ ስዋኣቱ ቆቢሩ ወጋኣቱ ተሸኪሙ ይወጽእ ዘሎ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ቁርን ንፋስን ኣየሃብኻ እዩ ድሓር ለይቲ ናብ ሰዓት 7 ከባቢ ሬድዮና ክልተውን ስለ ዝነበራ እቶም ካልኦት ብጾት ሒዞምዎን እናሃለው ኣነን መለስን ላስቲኻን ፂፍና ግድም እንተበልና ድቃስ ሒዙና ህልም በለ ትልዕል እንተበልናስ ፀሓይ ወፅያ ካብኡ ብጻይ ጸጋይ ማርክስ ቆላ ሒሉ ርኢ የበለና እሞ ወይ ኣታንኳዕ ምሳኻቱም ጥዑይ ውግእ ዘይትዋጋ ምስ በለና ሰሓቕ ብሰሓቕ ኾና በዘባህላ እቲ ውግእ ሰራዊትና ክንደይናይ ብቐሊል ዓወት ከም ዝዛዘሞ ዘመላኽት ነይሩ ብዝኾነ ድሕሪ ዓወት ውግእ ዓዲ ዓውሶ ካብቲ ዝነበርናሉ መዋግኢ ቦታ ንኣንፈት ምዕራብ ብቐረባ ዝርከብ እንበዓል ፋጀና ሽመል ኣርባ ዓጽገብታ ዝባንጎሎ ማናሩባ ጎናቆት ፋጸ ማይሰቲ ዓዲ ኣኸዛ እንዳ መስቀል ዝተባሃላ ዝርከባሉ መንደራት ንሕና ወጋሕታ ሰንበት ዕለት 12 ወርሒ 7 2013 ሓንጠበት ናብ እትበሃል መንደር ኸይድና እንዳ ብርሃ ደስታ ለተብርሃን ገረዚሄር ጽርሃን አበባን ዝበሃላ ዓሪፍና ውዒልና ዓሪፍና ድማ ሓዲር ኣብቲ መንደር ውዒልና ብጽባሕይቱ ሰኒ ዕለት 13 ወርሒ 7 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብቲ መንደር ውዒልና ጸላኢ ካብ መቐለ ንኣንፈት ብዙሓት ተሽከርከርቲ ሒዙ መጺኡ ሬስኡ እናኣረየ ውዒሉ ንሕና ድማ ኩሉ በብኣንፈታ ብሰላም ዝመጸት ምዃና ስለ ዝተነገረና ለይቲ ሰዓት 6 ተላዒልና ጉዕዞና ጀሚርና በታ ዝመጻናላ ኣንፈት ሰሜ እዚ ታሪክ ዝሰንደልና ተጋዳላይ ሙሉቀሺ በርሀ ናይ ዝውዕሎ ተሳታፋ ንተጋዳላይ ሙሉቀሺ በርሀ ካብ ልብና መስግ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና